अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करने हो रहा है फोन में साडा मंजर साफ कर बेटा ना कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी का कोट से सुनी मी शरीयतु मदली है कि मी कोट के देहात बाइस of the HC-A submitting of the number gazia ingo matakabebe शरीयतु मदली है मी gazia कि मी civil court haysate ga fansas hatren oblique CV-C oblique dihasa shara gazia istinaf kurmataka mingo house mutawfi faratum iradi high court of Shelmu iradi high court number dihas nawar oblique HC-A oblique haste ga number gazia ga fa kurawun ijrai kamaka golige istinaf kuranji muddatu ga istinaf kofan wa kama bilebigen midene iradi high court dihas nawar on hargo haste ga number gazia ga mi masala mawdu ko tumbere ne kama kandala ni mafwani ko mi masala iradi supreme court ge dihas vi oblique SC-A oblique 11 number gazia mi masala ga muddata में तो कनाडा मकबूल साहबे इसनाफ कुरुमगा लास्ट के कुरुमगा मकबूल साहबे में कमा कनाडा में मसला हाई कोर्ट का अलम बेलमा ताहुल को फवानी एगो तो मी मसला मी बेले मी हारो मी मसला एक गजिया नंबर और पूरी मी देने भी ये देहास प्लाविश oblique HC-A-D oblique D मी मसला कुरिया मी गंदे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में दूरी को ऑनलाइन को मसला बारडान नानी रियासतु में दियालवन हुसैन मजीद तेमिकी बेवी फंडियार हुसैन शहीद आदि फंडियार हसन शफी मसला में इस्तिनाफ पूरा फराते वतुगा मियोती मिरमिंगो हाउस अहमद तौफीक इस्तिनाफ रद्दोनी गासिया मॉलिस प्राइवेट लिमिटेड मसला बारडाना फराते कुंती बेवितानाका बारडाना हैसियत रिकॉर्ड का विदाल देबुंगेदे एगो तुंगे में फुरतम इस्तिनाफ पूरा फराता और फुस्तारो Bismillahirrahmanirrahim. Syukur dari Pandiar. Algon Abdul Rashid ID card number A. Sumeng hai ngashetin yang hati. Algon computer ni Ahmad Taufiq member Mingo House ID card number A. Sumeng SMS sahit yang hati. Algon log punya ni cerita members kemana? Syukriya. هذا استناف الدعاء شكرا إزت الفنديار أرون إبراهيم توفيق تمثيل كورني كاسيا موديس برايفت ليميتد وفرات أرون مي وقت ميني جيراجي هاي استناف كرافرات استناف نقطة شريطة بعد مفهومة استناف نقطة هو بدأ كافر واحد خلاصة قلت شريطة بعد إذا نابي بدالو مفستوى مسألة إمنودنا فاندير حسن شفيع أد مسألة بعبرين साफ कर दे फंड तो यार मिजात को मसले और सिविल कोर्ट केस बेली हंदा कमिश्नर कबे हम भी डॉक्यूमेंट तक मलगन बालाली एरोगा और ने मसले कम इंगे कशन ने मसले ने कम उलोंग तोरी मसले बेली हंदा बाती कम मेदो बेंचो गलगन हिमेनमा मेदो के बेफ्लों दे प्रोडानवा बते मुहिम कम फेन्नाती और दन्नवागी शुक्रिया إزت الفنديار مي غازيا مي استناف كوري غازيا نما فني سيفيل كود ايرو غازي محمد علي मी मैंगो हाउस के मसला था कि मैं वाला गिना मसला था कि सिविल कोर्ट होशल मसला था कि अराउंड वस हदांगे बोरी मैंगो हाउस गुलुंगुरी मसले अराउंड वस बेली हदाने मी बली हदाने बोरी देंगे ना वस अराउंड बलाली रुका मी सिविल कोर्ट के इसमें पूरे फॉर्म में मसला सिविल कोर्ट का हैसते फंसा सतरे CVC देहसाशारा मी सिविल कोर्ट के मिगाजिया वाला हुकुम करवा फुलानी फंडियार गाजी हलीम वो तफाह कर होती ले
Engo sagule masale alondos bala wane sida o mawdu ka guligen konfarato ko jere dawai kame kihne kuron bekame maran ka handan hennes mengo hosaki eru war mashhur ko sigo kortere oi masale nge husala mundi masale nge mengo house egega nan alon handu mahure ehme tefratum kar faratum nge bisi itraze veto alon me Shafi Fandiara se vidalvi Shafi Fandiara mi komis masale beli handane vakam ebe sigitrazing ebe to alme mi masala ge benchuga tipe mi masala belumuga utan istuna farato hp vidalvi ade me shukriya iteri Fandiar algondo amat tawke ge badu gabdo rashid ane algondo itraze nukuran mihar me benchuga tipe be holon me masala kuriya gende makashe demme Fandiar ustad Hasan Shafi faha korai padain mi masale ya gurunguri masale de wargina masalatam mi mawduga tirein mi masala istuna badwa faratum me sebe mushalu ba ekno kumbi e masala gas mawduga gotan gote kana naaluba idurai nimmeume Fandiar ustad Hasan Shafi nimmevi mi masala istuna kore hotuma gulige mi gote nimmagen den annan hukum korebi den riyasat ane ustad मजीद फाहा करे हदें मीगे एहम मसले बल्ला है बे ए अने उमर जाहिर को फरातो होशे मसले बल्ला है बे फरास मजीद एहम बेमा अने मिहार में बेंच करिया गंदे मकी हम आरुन ने बस आले के इतराज पूरा कमेनो शुक्रिया istiona radwa farato dekudana ge vidal deba ade istiona radwa farato deke gotuga mi masale kuriya gendomuga evs masale nekam istiona radwa farato dekene shukriya Vimos di farato che se vesti itraze netto mincha de tre de almen naki or bar masata si português adim português yaros pada mundani sida almen handana ko e horia tafsir ta ken hunna ne no speak mingo hosaki mi telefono singurana or bar masata ke eki gota museli si português ingom oswa ge wa ka mi dakani mi ama Fandiarungu terega war mashhur game envi me gotum mi komis masadenga ono speli handane ve bali handana ka envi mama e ko mottaka onti be kunka kulmi ahari tibe funta masal dirasa kurabani ya gulumuri gazia ta ka mi kantatto mo hitne gote tibe funna ingudana ane pot Mr. Shafi webe to itule bes kame mawdu'a kan fatha karna ko No, men har lagat mihar mi forskjellige för masade ya och glömmer masade beli handa vägen kan mi faha kolli den faharika mi masala ga benjuga inumaki فشورا كما كان مصلحة فشورا كما كان ودان فده حالته بدر بفا ودان كما تكا كان هم مسامال كما دانوال إنجا تودن مهار دفرات بس أول من أدوي ويجه هم mi kama ga lawan man Korea te vidar kama mi harbe rabul pare isena farato Korea gendo शुक्रिया तेरे फंडियार अलगोंड अब्दुल रशीद अहमद तौफीक के बदलगा और मैं इसकना हम मुशहला मसले की इसकना फुरतम नुक्ता है कि इसकना पूरा फराता गसिया मॉडिस प्राइवेट लिमिटेड आदि में दुगा 27 अगस्त 2015 गान को फावा गसिया मॉडिस प्राइवेट लिमिटेड बुना एक बस होगा बुना अंतत्ता एफरातम फुरहम कुरमा कानुला एकं तंग 28 अप्रैल 2016 के नियला बनी फुरहम कोफा कमा बुने हकीकता हिदाफ गसिया मॉडिस प्राइवेट लिमिटेड फरातम सिविल कोर्ट के नंबर हसदे का फंसास 7/CV-C/2018 गजीजा या गुलिगें එබ්බසුමා එක්ගොතන් අමද කුරුම අලුගොඩ ඒගමාණයේ කිස්තුන අබ්ගා ෆරාතන් අංගා හුකුම් කුර බීරුගා එබ්බසුමා එක්ගොත දවා කුරි ෆරාතන් ඒ හසිදේ ෆන්සා 4 නම්බර් ගසියාල දවා කුර ෆරාතන් අමද කොෆා නොවාකම කොන්ට්‍රැක්ටර් බෙහෙ ගානෝනගේ දශුන් එෆරාතන් ෆුරිහම කුරුන් ලාදිම් කුරා කංකම් බෙස් ෆුරිහම කොෆා නොවායිරු आदि कानून नंबर 4 अब्लिक नवदिहा एक कॉन्ट्रैक्टर बे कानून दे बिहोण माद्दागा वा गोतगे मतिन इस्तुना पुरा फरातो कॉन्ट्रैक्ट का बुना एब्बस कामे फुरहम कुरुमोगा एब्बस दुले नुवत दुयबियस इस्तुना फरद्वा फराता दीफा नुआयरुगा कॉन्ट्रैक्ट का बुना थांतम फुरहम वेफा बेतो बेल्लेओ मेन्नेति कॉन्ट्रैक्ट एग्गोतन अमल कुरुम अंगा सिविल कोर्ट मसला निम्मा फवनी शरवी कानूनी हमतका हिदाफकम
ඒ ෆොරතම නුක්තායකි දෙවන නුක්තායකි ඉස්තනාස් පුරා ෆරාතා ගසියා මෝඩිස් ප්‍රයිවේට් ලිමිටෙඩ් ආදෙමෙදුග හතාවේ ඔගස්ට් 2015 ගාන් කොෆාවා කම ගසියා මෝඩිස් ප්‍රයිවේට් ලිමිටෙඩ් ගේ ෆරාතුම් බයන් කොෆාවා එබ්බසුමකි වර බොඩති ඔළවාලුන් තක ගානೂನಿ එත මසලතකෙන් හුරි කම්ප්ලීට් කරවෙන්නේ එබ්බසුම කම වායරුග අදි මිහාර කොන්ට්‍රැක්ට් එකමකන් එපලවා ලෙවුණු මක්සද හාසිල කුරවේණ එබ්බස් ගොතෙන් නෙන්ගිරුග එකමකන් සිවිල් කෝට්ගේ ශරීයතක මදුදීහක පාහක්කො දෙක්කි වාහකතක අරියාය කොරෙමු නැති එබ්බසුම අමද කුරුම ඉස්තෝනාස් කරවේ සිවිල් කෝට්ගේ හැසිරෙක 504 ඔබ්ලික් CV හයිෆන් 2018 ගසිජාත හුකුම් කොෆවණි ශරවි ගානೂನಿ හමතක ඛිලාෆක ಹೆಮ್ಮೆರು ಮೆಂಗೋ ಹೌಸ್ ದ ತಿಮ್ಮನ ನುಕ್ತಾಯಕಿ ಹೆಮ್ಮೆರು ಮೆಂಗೋ ಹೌಸ್ ಇಮಾರಾ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆಗತು ಬಾ ಎದಫ್ಲಿ ಪೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಹಮದ್ ಲಬೀಬಾ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕುರಾ ಫರಾತಾ ದೆಮೆದುಗ ಗಾಯಂ ಕೊಫಾ ಎಬ್ಬಸುಮ ನಿಮುನ್ ಗೆಳಸ್ದಿ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕುರಾ ಫರಾತುಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಹೋದಾ ದಿನುಮ ಕುರಂಜೆ ಶರವಿ ಅದಿ ಕಾನೂನಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತ ಕೊರೆಬುಮುಗ ತೆದುವರಿಕಮ ಅಮಾನತರಿಕಮ ಆಯಕು ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿನುಮುಗೆ ಬದಲುಗ ಒಳವಾದುಮೆಗೆ ತೆರೈ ಗಸಿಯಾ ಮೋಡಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ನಮುಗ ಗಸಿಯಾ ಮೋಡಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತೌಫೀಕ್ ದಫ್ತರ್ ನಂಬರ್ ದೇಂಗಶೆ ನುವೈ ಹತರೆ ಮಾದೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎ ಸುಮೆನ್ ಹತೆ ಹತರೆ ಹತೆ ಹಾಯಿಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಹವಾಲೆ ಫವಾಯರ್ ಅದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗುಳಿಗೆ ಎಫರಾತುನ್ ಲಾಜಿಮ್ ಕೊಫವಾ ಕಂಕನ್ ಶರಿಯತುಗ ಫಾಹ ಕೊರೆಗುಮ ಮೆಸ್ ಏಕಂಕಮ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗ ಮಸದ ನೆಂಬೆಮುಗ ವಿಯಾ ನಕೊರೆ ಬುಮಕಿ ಏ ಶರಿ ಕಾನೂನಿ ಹಮತಕ ಹಿಲಾಫ ನಿಮವಾ ನೆಂಬೆಮೆ ಕಮ ಫಾಹ ಕೊರಿನುಕ್ತ ಕುರ್ಮಿ ದೆನ್ನೆ ತಿನ್ ನುಕತಾಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಅಳವಂಡು ಧನ್ಯವಾದ එම ෆොරතම නුක්තාගේ තෆ්සීලුග අරුන් වාහකදනේ ගසියා මෝඩිස් ප්‍රයිවේට් ලිමිටෙඩ් මේ ඉස්තනාස් කර පරාතා දෙමෙදුග 27 ඔගස්ට් 2018 එබ්බසුමේ ගායන් කරවණු ඉරුග ඒ එබ්බසුමුගේ එම ෆොරතම ඛුලාසා එම ෆොරතම ෆෂමුන් දිය හිමි ඔන්නනි බා එදෆ්‍රී පෙන්ට්ලෑන්ඩ් අහමද් ලබීබා ඉස්තනාස් කර පරාතා දෙමෙදුග 28 මේ 2007 වෙෆාවා එබ්බසුමා අහමද් ලබීබ් හිදාසු සවාති ඒ දෙෆරාතුගේ දෙමෙදුග වෙෆාවා එබ්බසුම් බාතිල කුරුම නුවත නිවමක ගෙනවම ಅಹಮದ್ ತೌಫೀಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಷಹಳ ಮಸಲಾಗ ಗಸಿಯಾ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಫರಾತು ಮೀಹ ಕೊಡವಾಗೆ ಮಸಲಾಗ ಶರಿಯತುಗ ದಕ್ಕನ್ ಜೆಹೆ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆ ದೆಕ್ಕುಮ ಎ ಮಸಲೆಯ ಗುಳಿಗೆ ಲಿಯನ್ ಜೆಹೆ ಎಮಿಹಾ ಲಿಯುಂತ ದಿಯೆ ತಯಾರು ಕೊದ್ದಿನು ಮೀ ಮ್ಯಾಗಣು ಮಸಕ್ಕತೆಗೆ ಗೊತುಗ ಇಫರಾತ ಹವಾಲ್ ಕೊರಿಹವಣಿ ಮೀ ದೆನ್ನವಿ ಎಬ್ಬಸುಗ ಸೋಯಕುರ್ಮ ಫಹುಗ ಮೀ ದೆನ್ನವಿ ಎಬ್ಬಸುಗ 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ಸೋಯಕುರ್ಮ ಫಹುಗ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಸಲೆ ಹುಷೇಳಿಗೆ ಮಿದನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ 16 ಒಬ್ಲಿಕ್ CV ಹೈಫನ್ C 2015 ನಂಬರ್ ಗಜಿಯಾ ඒ ගසියා හුෂේලි සමවන්නේ 1 ඔක්තෝබර් 2015 1 ඔක්තෝබර් 2015 මෙදෙන්නේ ගසියා හුෂේලි නිරුගා මෙදෙන්නේ ගසියාගේ හුකුම්ගා නිම්මවම අඩයාර විදානක් මෙවන්නේ රෙස්ටුඩි කාට මෆහුම්ගේ දශුන් මිහිඳුගා ඒ ගසියායකි කුරිය ගෙන්දෙන්නේ මස්සලේකම ඒකත නිම්මව මෙදුරි සබබකි සිවිල් ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದೇಹಾಸ್ ಅಬ್ಬಣ ಆಹಾರಗೆ ಫಸತೆಕ ತಿರಿಸ್ ಹಣಂಬರ್ ಗಜಿಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗ ಹಮ ಮಿಮೌಲುಗ ಹುಷೇಳಿಫ ಒಯಮೆ ಅದಿ ಎಗಜಿಯಾ ಇಸ್ತಿನಾಸ್ ಕರವಿ ದಿಹರಾಜ್ಯಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಮಸಲಾಗ ವಕ್ಗತಕ ಹುಕುಮಿ ಕೊರಬಾ ಒಬ್ಬ ಹಮ ಎಮಸಲ್ ಅಲು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಷೇಳಿಗೆ ದಿಯೋ ಎಮ ಮ್ಯಾಗನ್ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮೀ ಮಸಲಾಗ ಮಿ ಪುರತಮ ಅರುಣ್ ಮಿ ಫಾಹಕರ ಕಮಕಿ ದೆನ್ ಅರುಣ್ ಖುದಾಸಾ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಿ ದಣ್ಣಾಲನೆ ಮೊಳಿ ಮಸಲಾಗ ಗುರಿಹಾ ಮಿ ಫಾಹಕತ ಅಕುರ ದಿಮು ಬರೋಗ ದೆನ್ ಮಿ ಕಾನೂನಿ ಗೊತ್ತು ಎಫರಾತ ಹವಾಲು ಕುರೈಫ್ ಐ ಮಸೆಕ್ಕೆ ತಂಫೀಜ್ ಕುರುಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಫರಾತು ಮಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಷೇಳಿ ಗಜಿಯಾ ಯಕಿ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದೇಹಾಸ್ ನುವೆ ಒಬ್ಲಿಕ್ XC ಹೈಫನ್ A ಸಟೇಕ ತಿರಿ 14 ನಂಬರ್ ಗಜಿಯಾಗ ಮೌಲುವೆ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲವ ನಿಮ್ಮ ಫೈ ಗಜಿಯಾಯ ಎ ಗಜಿಯಾಗ ಹವಾಲು ಕುರೈಫ್ ಎ ಗಜಿಯಾ ಗಾ ಬಕಿ ಗೊತ್ತಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒತಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಫ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಸಟೇಕ ತಿರಿ 16 ನಂಬರ್ ಗಜಿಯಾಗ ಹುಕುಂ ಬಾತಿಲ್ ಕೊರಬಾಫ ಒವ್ವ ನಿಮಿಫೈ ಮಸಲೆನ್ ಅಲು ಹುಷೇಳುಮುಗೆ ನತೀಜಾಯಕ ವಿ ಎ ಮಸಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇರ್ ಕೊಲ್ಲೆವು ಬೇರ್ ಕೊಲ್ಲೆಬ್ಬಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 16 ಹತರೆ ಒಬ್ಲಿಕ್ ದಿಹಾಸ್ 15 ನಂಬರ್ ಗಜಿಯಾಗ ಎಗಜಿಯಾಗ ಹುಕುಮು ಬೇರ್ ಕೊಲ್ಲೆಬುಮ ಎಕುಗಾ ದೆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಿ ಹುಷಾಳನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಸತೆಕ ಫನ್ಸಾ ಹತರೆ CVC ದಿಹಾಸ್ 18 ನಂಬರ್ ಗಜಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ಫಂಡಿಯಾರ ಮಿಮಸಲೆಕಿ ಮಿ ಮಿಹಾರ್ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕೊರವಿಗ ಮೇಳ ಮಸಲ ಹದೀಗತುಗ ಅಳುನ ಮಿಮಸಲ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ಕೊರಿನ್ ದೇಹುನಿ ಸವಬಕಿ මිදෙන්නවි ගසියාගේ ඒ 71 54 ඔබ්ලික් CV හයිෆන් C 2018 නම්බර ගසියාගේ පාහ කරන නුකතාතවගේ එම්මි පහතු නම්බරුගා ಹುಕುಮ್ಗೆ ಕುರಿಯಂಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಗೆ ಒನ್ನನಿ ಎಬ್ಬಸುಮಾ ಎಗ್ಗೊತ ಗಸಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ನಂಬರ್ 16 4 CV
si dehas panara number gaziya ga ahmad tawfiq faratun kurenje he kankan nimma e faratu iltizam tan ada ko furgam ko fawa kan hushali fawa diun takun de faratu bol sharida sabit we mi asas de macca mi hen otiti we civil court ga mikama be he epes masale kuriya dagote nuwegen megaziya hawigotu ga istuna kor majbur wi ehinna we kurimi denne me hen hame ekani gasiya models ge faratun kuri hame ge natija ayati me civil court ಹುಷಹೆಳ್ಳು ಸೋಳಸ್ತೆ ಗಾತರ ನಂಬರ್ ಗಜಿಯಾ ರೆಸ್ಟಿಡ್ ಕಾಟ ಅವಗೆ ಬೇರೆ ಭೂಮ್ ಫಿಯವಾ ಇದು ಎಪ್ಪಸ್ ಕಮೆ ಬಿಮಸ್ಸಲೆ ಆಗತಿರೆ ಇನ್ ಮಿ ಇಸ್ಟೋನಾ ರದ್ದುವಾ ಫರಾತು ಕೊರವಾ ಫೈನ್ ನೋಯ್ಬೆ ಹಮ ಯಾಗುಗ ಗಸಿಯಾ ಮೋಡಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ಟೋನಾ ಕೊರ ಫರಾತಾ ದೆಮೆದುಗ 27 ಒಗಸ್ ದ ಫಣರಾ ತಾರಿಯುಗ ತಯಾರ್ ಕಫಾ ಎಪ್ಪಸ್ನುಗ 14 ನಂಬರುಗ ಕುದಿಗೆ ಎತುರ ಕುದಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜುರುಮನಾ ಗೊತ್ತುಗ ದೇಂದೇಣ ಕಮ ಬೆಸ್ ಬಯಾನ್ ಕಫಾ ಬೆ ಮೆನುಕುತಾ ಬದಾ ಇರುಗ ಕುಯ್ಯ ಕಂಡಲಿ ಕಣವೆನ್ನೆ ಎ ಎಪ್ಪಸುಮ ಬದಾರ್ ಮೆನ್ನನೆ ಇಮಾರತ್ ಬೆದೆ ಫುದೋ ಫಸ್ಸ ಹರದುಗೆ ಮುದ್ದತ ಕುಯ್ಯ ಕಾನುಲಾ ದೇಂದೆ ವಾಹಕೆ ಎಹಿಮ ಮಾಯಕುಗ ಕಿಹಿನೆಂಗೆ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟುಗ ಮೆಚ್ಚ ಎ ಅಸಾಸ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚ ಕಣ್ಣೆ ಹೈಗತುಗ ಮಿಂಬರ್ ಕಂಡಲಿಗೆನ್ನ ಹಿಸಾಬ್ ಕರವೆ ಗೊತ್ತೆಬಸ್ ಎಮ ಮಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೀಯಸ್ ಎಗೆ ದಾತುಗ ವರದಿನ ಕುಶೋರನ್ ತಂ ಹೋಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರವೆನ್ನೆ ನೆ ಎಪ್ಪಸುಮ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುನ್ ಮೆ ಪಾಹ ಕೊರಮ ಮಿಗೆಂದನೆ ಅದಿಹಮ ಯಾಕ ಅಳುನ್ ಮೆ ಪಾಹ ಕೊಲ್ದನೆ 27 ඔගස්ට් 2015 තාරිහක ගායම් කර එබ්බසුමගේ සතාරවන මාදාග මේ එබ්බසුමගේ සොයකුරුම ආයතු එබ්බසුමගේ මුගාබිල ෆුරිහම කුරෙවි ඉමාරාතුගේ දෙසුලෝ ගස්සියා මොඩිස් ප්‍රයිවේට් ලිමිටෙඩ් කුයිය දෙගුණේකම එමාදාග බයන් කොෆවා ඉරුගා ඒගේ මුගාබිලුගා එෆරාතු කමෙ කොද්දිනම කනුලා කිහිනෙත්තෝ ඒ මුගාබිල ෆුරිහම වෙගෙන් දානේ ඒ එෆරාත හවාල් කරන මසෙක්කත කි බා එදකුටි පෙන්ට්ලෑන්ඩ් අහමද් ලබීබවා ahmad tawfiqa demeduga ashavis me deha sate gaam kor ebbasuma nimun geno mottaka korinde gaanune masitte kuru mihek fono sarituga tamsil kuru dawa ko ushama miya guligen korinde emmeha kantatta kuru goma ekuga ebbasuma satarona maadda gama gune mugabil sori homme tan kuye degune kama ema mi alunne faha kora mikamaki degalun devana kame gotuga kuri faha kali istilahi nuttata ka gune gotu alme faha kullam me nomani kuri me denne he hasite fansa 4 number gaziya ga masekke nenifo kama e vidalu ekan alunne mar tafsir ko wan dawa pomga bayan kofa adihama eya ka alunne faha kuri divarate ga high court dehas 9 number gaziya ga nenifo kameke pasate ka 36 number gaziya ga civil court mala nenifo kameke habibatuga 16 14 number gaziya hin gasya notice ge paratun hushahelu ga me bade dan me mi pahu nukuta ya behegot alun ho dannawala na sarita bagus sa kormatta pahu nukuta ya behegot alun me dannawala wahage ki gasiya modis private limited ge paratun ebbasum ga soyko fani ibrahim tawfiq daftar number 3 ashen 94 ene ti ganone wakila ka bairuga ganone gotun ebbasum de darun koddin he masekkan ena koddinuma ge badaluga e ebbasum ena hadaaf mewenni kumfuni ge namge ayatuga ganone masekkan kiyaki profession ne gotu taraggi onna kame onna dairae එහෙම හදීගතුගා මේ මස්සජාට තන් හිඟාපවා ගොත බදායරුගා ගානුනේ වකීලෙක්ගේ සුදුකා හුෂාරා වර්ධන කංකම් කන්තත්තේ පාහ කරේ කොහොරමා අකුගා මේ මස්සජාගේ තෙරේගා ගස්හියා මෝල්ඩිස් මීග නිවාසකඩේ ගොතුක බේන කොග්ගෙන් ගානුනේ වකීල කියන කුරෙන්ජේ ගානුනේ මසෙක්ක කොෆම යොති හදීගතුගා මේ මස්සජාගේ නොරංගල් නියතේ වගේ තම ගබුල් කරවේති එනුත්තාගුනේ මේ සමාල්කම මිගනේ හංජාර දෙන් අරුනේ දෙන් නිම්මාලම පාහ කොල්ලම් බේනවා කමකි මේ අහමද් ලබීබවා ahmad tawfiqa deterega asharis me dehas hateka gayan karun ebbasum ege zaatuga eken ogas dehas naware bani nimigen gossai muddot hamwegen nimigen gossai nimigen diuma ekuga den etan hodume masekke mi kettawani hasiteka fansa 4 number gaziyaya hawala debbafa istuna fradwa farato ehim bima hagigatuga 16 4 number gaziyayen dehas fanarwana harterega e nimigen dia masdaga restuti kaata usulun e masdaga kuriya gender nekkama civil court nimmevima e nimmemu gamachan hagigatuga istina fradwa faratu divarajye high court ge faratu nimmawa somye dehas nowanarge sateka 34 number gaziya debe baki muddate ge terega masekkette nimmuma ahmad dabiba fursatu di ebbassun damahattaba ehema e muddatu ge terega masekke nunimuni wa den kurenje gaanoni masekke koremu badaluga fresh masale ge gotuga 16 14 number gaziya hosha helun ei hagigatuga restitukata usulo ge dafun emasel beru ge desawaki den restitukata usulo ge dafun emasel beru ge diumu ge natija ge gotun ituru khoshe ekan rangaluko gaanoni gotun istuna pura faratu ge habba hoda biruwattaka gasiya modis ge farata kunnebbes adi mi masalaga mi efaratu management tawfiq farata kun mes ebbes kahala mi masakketta ge korabba fanu enne
එහෙම අලුන් මේ පාහකුරා කමති හවේදක මිහාර මේ මස්සලාගේ අනේ මේ හාරත බලාරුගා ඉතුරුක මේ මස්සලාගේ තම්පීල් කුරුම ගන්නොත ඒ එග්‍රීමන්ට් ලැබුණා කල්තම් කුරුමක තුරුසතේ නැතේ සෝබක මිහාර මෙති එබ්බසු මේ දාතුගා හමගෙන් ගොස් අහමද් දාබි තම් හොස්තුන් එතන බෙරික්‍රාත හවල් කරබාපේ එහෙම ඒ අලුන් මේ පාහකුරා කවකම් එහෙම අලුන් ඒ දෙක ගන්නවාලා සිවිල් කෝට්ගේ 7154 CVC 2018 නම්බರ್ ගදියාಗ ಪಾಹಕುರ ನುಕ್ತಾತವ ಗಳವಿಯನೀಗ ಶರೀ ಕಾನೂನಿ ಹಮತಕ ಹಿದಾಫ ನುಣಿಮೆ ಮಸಕ್ಕತೆ ನಿಮಿಗ ವಾಕಮ ಬಯಾಂಕ ಸ್ವಾತಿ ಇಸ್ತಿರಾಫ್ ಪುರ ಫರಾತ ಗಸ್ಯಾ ಮೋಡಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದವೆದುಗ 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ಗಾಮಿ ಕೊಫಾವ ಹಮ ಗಸ್ಯಾ ಮೋಡಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಾತ ಬಣ ಎಬ್ಬಸುಮತಿ ಶರೀ ಕಾನೂನಿ ಹಮತಕ ಹಿದಾಫ್ ಬಾತಿ ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಗೆ ಗೊತುಗ हिलाफ एब्बसुम कमा एब्बसुम का मादा तकुगा अगर पुरुषन तकु इंगेतिया आयकुगा अद एब्बसुम का मकसद की बायद फ्लिपेंटलैंड अहमद लबीबा इस्तिना पूरा फराता देमेतुगा गामिफवा एब्बसुम निमोन गेडोन कमा बायरुगा एब्बसुम गेतेन गोस देहास नवारागा मिहार मुत्तु तहमवे मी वेरी फराता तंग हवाल को फुमा आयकुगा शरुई कानूनी हमतोगे मतिन मी हस्ते कंसा हतर नंबर गजिजागा ए हुकुम बातिल को देबमा अनु में मेदने शुक्रिया कंडिया इस्तिना फरदो फरात फुस्तरो म्यूट हुआ फिर शुक्रिया इज्जत फंडियार आद यासा गुते का धन्यवाद जमे नुक्ता तक काय गोलिगं गसिया मोडिस के फरातुम नुक्ता तक काय गोलिगं धन्यवाद जी आद एगोतुम एके शरुई कोर्ट तक होशे हेले मसले ते निमेम गे अमल कुरन जेनी दिविराजे गानो असासिया गानून कमका कान नंबर एयर ऑब्लिक देहास दिए फंडियारों कानून फसवना मादा हा गए बयान को फेवाकम फाहक दे ई राज्य कोर्ट तक बला हुरिया मसलत के विस निमम वानी कानून असासिया कानून वा गतु मतिन इस्लामी शरीयता एक वा गतकं कान नंबर देहास दिए ऑब्लिक 22 दी राज्य कोर्ट तक गानो के तिवना मादा इंसाफ को एगे गतुमु मिगजिया निमम गए अमल पुरन जेहनी कान नंबर नदी बातरे कॉन्ट्रैक्टर है कानून एगुतक्कं उळमेन्नारा मिंबरा वर साफ कोंगे तिने कॉन्ट्रैक्ट की वकी गोतक तुम लाजिम इच्छ नूंकं कॉन्ट्रैक्टर है गान नंबर नोदियेगं ऑब्लिक हातरे कॉन्ट्रैक्टर है गानूनु ग हतरवන මාද්දායින් साफ එකෙන් උන්නම් ඔතුම් අතරේ මේ දෙෆරාතුක මදුගේ වෆවා එබ්බසොකි බුද්ධි සලාමතුන් තිබෙ මේ දෙෆරාතුක අමිල් ඉක්තියාරුගේ गान नंबर नोदियेगं ऑब्लिक हातरे कॉन्ट्रैक्टर है कानूनु ग फसන මාද්දායා එක්ගවා ගොතුමතින් मी देफरातुग रुहि गबुलुंग मच्चे बिना फेवा एब्बसुमेकम फाहकुर फहे कॉन्ट्रैक्टुगे वा शरुत्तक एग्गवा गतुग मतीन एग बैवरिंग के मच्चे दाजुमवा कंतत्त को निम्मु ए कॉन्ट्रैक्ट फुरिहम वीकं गान नंबर नोदी है कि ऑब्लिक हातरे कॉन्ट्रैक्ट आवे है कानूनुग नवारवන මාද්දාග हाई साफ कुंगे गेमुन्नोत फहे हये कॉन्ट्रैक्ट के बैवरिंग के मच्चे दाजुमवा कंकं कुरंवानी ए कॉन्ट्रैक्ट के वा शरुत्तक एग्गवा गतुग मतीन कमशा या खिलाफ गोतक अमल कुरवेनी कॉन्ट्रैक्ट अने बैवरिया एग मच्चे दाजुमुआ कांकं म दुलेद्दिनु नुवत एहं गोतक अमल कुर्म एब्बस वज्ज नमकं कानून नंबर नोदी है के ऑब्लिक हातरे कॉन्ट्रैक्ट बे कानून के विहोन माद्दा हाई साफ कों एकें वन्नकं फाव आते एब्बसो में नियमक ගෙනవేනි कॉन्ट्रैक्ट गे दशुल दाजुमुआ कंतत्त एग बैवरिंग एब्बस वज्ज हिदग्गे कं गान नंबर नोदी है के ऑब्लिक हातरे कॉन्ट्रैक्ट बे कानूनु गे एकाविसुन මාද්දායින් साफ कों एगें आशे विदफरातुग मेदुगे 27 ऑगस्ट 2015 गे वफवा एब्बसु नुवत मिगजिया बिना फेवा कॉन्ट्रैक्ट दशुं मिकुम फुन्या हवालु कुरी मसक्कत की सिविल कोर्ट गे नंबर 16 के हतने ऑब्लिक CVC ऑब्लिक 2015 गजिया गे मिकुम फुनी के फरातु मीह को फोनवायगन दावा कुराफत बदलुगे एगजिया के शरीयत मजलिस के दक्कन जे हुरिया वाह के देखुमा एगजिया गुलिगन लियन जे एम है लिउंत लिए तैयार कुरुम गे मसक्के एकनी कमाय एनुं हें एब्बस मसक्कते एब्बसुम गे दशुं मिकुम फुन्या हवालु को फैन वा नुवत लाजिम नुवाकं एब्बसुम गे एब्बन මාද්දායින්
ಸಾಫುಕೊಂ ಎಗೆನ್ ಒನ್ನೈರು ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಶಾವಿ ಸೆಪ್ರಿಯ ದಿಹಾಸ್ ಫನರಾಗೆ ನಿಫೆವಾಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ಗೆ ನಂಬರು ಸೋರ್ಸ್ ದೇಗ 10 ಒಬ್ಲಿಕ್ CVC ಒಬ್ಲಿಕ್ ದಿಹಾಸ್ ಫನರಾಗೆ ಗಜಿಯಾ ನಿಮನ ಗೊತ್ತುಗ ರಿಪೋರ್ಟುಂ ಸಾಫ್ಕೊಂ ಎಗೆನ್ ಒನ್ನ ಕಮಾಯ್ mi defaratu muduge fewa ebbasuma mi kumfuniga macca daazuma kankan koffawani e ebbasumuge wa sharuttaka eggowa goti mi kumfuni amalu kurum kamuge wati number hasate 57 oblique CVC oblique dihas ashare gaziya nifawani sharu yadi ganuni hamataka eggotakam fahakuram nuwe mi defaratu muduge fewa ebbasuma ki ebbes olwalume nuwata ganuni ebbes masale nuwata tanfizu kuru man ebbes kala horen ebbasume num kama ebbasumuge maksad ashavi sepriya dihas panarage niyalan hasilu kureifa wairu civil code ge number hasse 54 oblique CVC oblique dihas ashare gaziya nifawani mi defaratu dashkotu ge shariyatu majus ushala fawa liuntakasha shariyatu majus ge mi defaratu dekki wahataka sharwi adi kanuni usul taka furiyame riaya kurevigen kan egaziyaga fahakurum nukta timwana nukta belumu olumen nara minbara safkon egen otumun egaziya hukum kurabba fawani sharu yadi kanuni hamataka igutakam ga fahakura bihe bidefaratu meduga fawa ebbasumuga dashum mikumpunya hawalu kuri masakke minkum ni furiyama ko fawani ebbasumuga bidefaratun ebbaswi gota tedori kama amanatri kama ekukan ebbasuma belumu safkon egen onnairu civil code ga number hasite 57 oblique CVC oblique dihas asharege gaziya nifawani defaratun shariyatuga faha kuri emmeha kanka macca furihama riaya kurevigen nunkamge beleven sharu yadi ganuni ebbes hamaye istivna kuri farata adi mihatana dekkifa nuwakam faha kuram egar idefaratu meduge fawa ebbesum muga dashum mikumfunya hawalu kuri masekkin ashavis epriya dihas fanrage nifa wakan civil court ga source te 4 oblique CVC oblique dihas fanrage gaziya sharia nimunu gotu reportum olumenara minwara safkon egen otuma gaan number 91 oblique 4 contract behe gaanuga nawara maaddaga hagewa gotumatin ebbasumuga dashum mikumfuni macca lazimwa emha kankan ebbasumuga bunafawa faden furihame kofa wa kamamedu suwalu feddene jage nekkam fahakura bar 16 February dihas 22 hoge nimme civil divirajyege supreme court ga number dihas 21 oblique SC-A oblique 11 gaziyaga kangafawa gotuga timana number balayru midefaratuga meduga 27 August dihas 15 liumu fawa ebbasumen onna kamai enun ehin ebbasumen mi muamalat ay guligen nuwata ha mengo house imarat ay guligen midefaratuga meduga fa nuwakan saaf kon ege tera divirajye supreme court ga number dihas 21 oblique SC-A oblique 11 ge gaziyaga kangafawa gotuga 4 number ga mi defaratuga meduga 27 August 2015 ge fawa ebbasum dashum mikunfuni faratun kodden jeheni dekamek kamai furatama kamaki civil court ga number 16 steg first 16 steg 4 oblique 16 steg 4 oblique CVC oblique dehas fanarage gaziyaga mikunfuni faratun miyok fonowagen egaziyaga shariyatu majlisge dakkan jehe huriya wahaka dekkumai දෙවන කමකී එගසියා ගොලිගෙන් ලියන්ජේ එම්මහ ලියුන්තලිය තයාර කුරුංග මසක්ක කුරුං කම එද මසක්ක ෆියවා ඉතුරු එබ්බස් මසක්කත එබ්බසුමුග දශම් මිකුෆුඤ්ඤා හවාලක ෆෙන්වාකන් නුවත ලාසිමුන් වාකන් එනුක්තයින් සාෆ්කොන් එගේ සාද දිහිරාජ්‍ය සුප්‍රීම කෝර්ට් ගේ නම්බර 2021 ඔබ්ලික් SC-A ඔබ්ලික් 11 ගසියා කංගාෆාවා ගොතුගේ 4 වන නම්බර ඒ බයන් කොෆාවා ගොතුම් එබ්බසුමුග දශම් මිකුෆුඤ්ඤා හවාලු කුරි මසක්ක ෆුරිහම කුරුමු එමසක්කතුක මුකාබිලෙග්ගේ ගොතුම් අමජස්සාෆවති හා මෙන්ගෝ හොස්සවිකියා ගෝතිග තිරි දෙබුරි ෆසහරතුක මුද්දත මි දීගෙන් එමුද්දතුගේ ලිබේ එනකම බෙලවේ කුලීගේ ෆෑසා කන් එනුක්තයින් සාෆ්කොන් එකෙන් ෆනර සිවිල් කෝටුගේ නම්බර 50 ඔබ්ලික් CVC ඔබ්ලික් දහස් අශාරේ ගසියා aga mekumfuniga kuri dawaki medafaratuga meduge 27 August 2015 ge fewa ebbasumu dashum mikumfuniga macce lazumwa kankan gaan number 91 oblique 4 contract behe gaanuna eggoba gotumatin furihama koffa wati ebbasuma ihtiramuko ebbasuge buna imaratu tiri deburi mikumfunya hawalu kuruma egaziyaga dawa radwa farata angava debun edi koffa dawa kamge wihindu ebbasuma dashum mikumfuniga macce lazumwa kankan furihama koffa wa kan dashkodu gaziya mikumfuniga faratun sabut koddifa wa kan faakor sola දිවරාජ්‍ය කෝටතකුම් බලා හරියා මස්සලතක වෙස් නිම්මවානි ගානෝනා ගානෝ අසාසියා ගානෝ ගේවා ගොතු මතින් කන් ගාන නම්බර 2030 ඔබ්ලික් 22
diraje kortaw ganuga tibana maaddain saafkon engen onnairu istiunaf kuri faratun istiunafi nuktata bina kofa wani gaan number 91 obligo 4 contact ta behe gaanuna kaneligen khilafakam ga wati efaratuga nukta ki efaratuga istiunafi nukta ki gaanuna khilafat nukta kan company faratun fahakkura satar civil code ga number haisate fansas obligo cvc obligo dehas ashare gaziya istiunaf kurum ga visnube istiunaf kuri faratuga ai egaziya nimuta gina duwastake vi fahun gaanuni gotun egaziya isuna kurum muddatu fahnala diya fahun tanfizi masale vil kotan hushelum e gaziya hottum magsadu gai e masala isuna kurum isuna fang husheli pahun amille kulinekun hagigata khilaf medical reporten hoda limuga macce binakokkam fa akura midennevi limuga masala ministry of health faratum balamun ganda ka mikum nyanga fa wa kamas fa akura ashara midennevi sawbutaka hawaladi gaan number 91 obli 4 contact ta behe gaanonu maaddata macca forihama riya kurave civil court ga number haisate 54 obli cvc obli dehas ashare gaziya ekotun nimma fawani sharu yedi kanuni hamataka ekutakama kandayalo bumayeko me defaratu meduga 27 august dehas 15 ge fawa ebbasum ihitaram kurumashay ebbasum ge bayan begemwa ha mengo house ge tiri deburi mikum punya hawalu kuruma istiuna kuri farata angawai වෙවඩ එනවා වස්තුරතිත්ගේ තෙරේගේ මේ මසල නිම වෙදබුන් ඇද ශුක්‍රියා දෙවි ෆුර්සත් هذا استينا افراد افراتون هذه في جواب اقول لك استينا كل افراتون يبت مساكن انه انا بنفهم هذا شكرا يا ترفنديار اول فاهكم بينو وديتي مكتا بي ಪ್ರಥಮ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿ ದೆಮ್ಮೆ ಹುಷಾರು ಗೆಂದೇರು ಸತಾರವರ ನಂಬರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಗೋ ದೇತಿ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಈ ವಿರಾಜ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ में सरी हाई कोर्ट में सही तक में हर निमिफोय कोई कांतक का बात है एनुकुता शरीयत बले अनुगतम अलगुण में है अभी हम या तो का अमी हमें कनी वाहक देखे होती कि वैसे अमित कोई ने के वाहक एनु आईजीएमएच के दिन तक सोशल कवरी अनेक कोण बलारोगा हेल्थ मिनिस्ट्री एकमा बे एकस मसले बला कम एकस दियो में मिहातना शरोई एकस मरहदा एक सोशल फनुआ कर पा पुरस्कार एमा एनुकुता बला अनुगतम अलगुण है देन देवन कमे को तो पा कर बड़े ये राज्य सुप्रीम कोर्ट के यहाँ 21 वर्णारों के 11 नंबर गजिया या हवाला दिब्बा इफरात वाहक फुड़गे फाह कुरे ए गजिया के हतरों ने नुक्ता के फाह हवाला दिब्बा विदाल में कंता हाइगत का इस्तेमाल करने यार मी मसले का मी मती महला कोटे के निम्मों का हवाला दिब्बा यारोगा ए रिपोर्ट का शर्त मी हुन हुरिहा वाहक के एक दातों का ರಿಫರೆನ್ಸ್ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಬೇಣು ಕುರೆ ವಿಧಾನ ವಾಹಕತ ಕೆನ್ನು ಏ ಮಸಲೆಗ್ ನಿಮ್ಮುಮ ಬಾಸಿಲು ಮಟ್ಟಕ ಏ ಬೇಣು ಕೊಫೋನ ನುಕ್ತಾತ ಹವಿವತಗ ಏ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹತರೋನೆ ನುಕ್ತಾಗ ಏಕಿ ಒಬಿಟಾ ಅಡಿಕ್ಟಾ ಬಿಸ್ನು ಅದಿ ರೇಜಿಯೋ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ಡೈ ಬಿಸ್ನು ಎಹೆಮೀಮ ಏ ಅಸಾಸಗ ಮಟ್ಟ ಬದಾರ್ಗ ಹತರೋನೆ ನುಕ್ತಾ ಏ ಖಂಹಿಂಗಾ ದಿಯ ಗೊತುಗ ಏಫ್ರು ಅನೆ ಸಮರೈಸ್ ಕೊರಬಾ ಹುಲಾಸಾ ಕೊರಬಾ ಫೈ ವಾಹತೆ ಮಟ್ಟ ಹವಾಲಾ ದೆಬ್ಬಾ ವಿದಾಳುವಿ ದೇಕಮೆಕೆ ಹವಾಲ ಕೊರ ಹೇಗತ ಎಬ್ಬಸುಮ ಎಕ್ತಿಂಗ ಬೇಫರು ಸಮರೈಸ್ ಕೊರಬಾ ಫೈ ಹತರೋನೆ ನುಕ್ತಾ ಹವಾಲಾ ದೆಬ್ಬಿ එහෙම එනුක්තාව පහ කොල්ලම් බේනුද දැන් හැම එයාට ඕන පහ කොල්ලම් බේනු අනෙක් කමකි සිවිල් කෝට්ගේ ඒ 16 CV 10 C 15 නම්බර ගසියාගා මේ හවිවතුගා ඒ ගසියාගා එපරාතුන් ඒ කුෂ හෙළුවේ මස්තලේකී කුරි මෙතන මේ පස්තේ කතිරේ නම්බර ගසියා 10 14 එකසියා කුෂලාසෙන් කුෂ හෙළුමේ එක්ක සාලේක එපරාතුන් පහගේ නොකරවා පස්තේ කතිරේ නම්බර ගසියා 10 सिविल कोर्ट का हिंगा हुकुम कोरेवी एमसल इस्तिनाफ कोरेवी एमसल या गोते काला होवा अलुंग एमसल हुशेल के दियामा ए रेस्टडी काटा उसूलु एमसल निमिफो ए ओतुं ए कुरिम में हवाला दे एग्रीमेंट के इस्तिनाफ पूरा फराता इस्तिनाफ रद्दवा फराता देते एपसुम के मकसद हासिल वाने कम एफरातुं ए विदाळवा ए अलगुण में धन्यवाद वाके के एबे साले के बलागर वेन कम नूने अदि इस्तिनाफ के जवाब गावेस एफरातुं कुरेबी कम के वाह विदाळ नुवे देन एपसुम का तारीख कुरिमी देने मसला के तारीख बाजार इस्तेफंड यार 1 अक्टूबर 2015 की 16 14 नंबर गजिया 2015 नहर के हुशेन तारीख हम एयागुगा एपसुम का सोयपुरे फमी ओन्ननी हम एपसु मी एपरात ने देंगुल वा एपसुम का लीग मी ओन्ननी 27 अगस्त 2015 एम एबा इंगे मी एपसुम के दाशो गसिया मोडिस के फरातु कम होटाला में दे अनेकल वाल फाक्रम बेनवा कमकी मी एपसुम के एपस तणेक का इस्tere फंड यार ने हवाला दीपकाए सिविल कोर्ट के 16 का 14 नंबर गजिया 2015 का नहर के मी गजिया का कोर्ट हाजिर हुए मिकम तमसील को मिकम के तेरे कोरंदी है कम कोफ एमसल बेरुईमा अवह गेगे दिफलो हो देने एहने ले दीपकाए
එහෙම මේ අලුගොඩ දන්නවා වාහකයේ හගීගතු අද මේ එග්‍රීමන්ට් එකේ සීදා ගානෝනේ වකීලගේ හැසියතුන් අහමද් මේ ඉබ්‍රාහිම් තෞෆීක් තයාර කරවන්න එච්ච එහෙම බීම මේ තෞෆීක් තයාර කරවන්න එග්‍රීමන්ට් එක වායරුගා මේ එග්‍රීමන්ට් එක 16 4 නම්බර ගදියාගේ නමෙන් නෙතේ ගෙන්නවා හකයි මේ එග්‍රීමන්ට් එක මේ ඔන්නනේ හැම කණවැලිගෙන් ලියුවා බා ඒ තස්බී පෙන්ට්ලෙන් අහමද් ලබීබා ඉස්තිනාස් කුරා ෆරාදා දේශේ 28 මේ ජාසත් ග්‍රාම කොට එක්බසුම නිමු ගන්න වාහකේ එහෙනම් නෝ මිසාලක කඩෙලිගෙන් 16 4 නම්බර ගදියාගේ නම්බර ගෙන්නවා වෙන්නම ඒ විදාලා ගොත විදාලුමුගේ ෆුර්සත් කොම්මසර් කම ඔය දාන කන්නේ එහෙම අධිගතක බර මතේ මක්සදේ කන්නේ විවාහ දෙකේ දැන් ශරීරතු මජලි හොග මිහතනම් මේ මවුලුග වර්ගන වාහක දෙකේ පොදේරුග හයිකෝර්ට් ගාවේ සුන්නාන මීගේ බයන්ත ඉතින් යාර මේ මස්සලාග අහමද් තෞෆීක් ෆරාතුන් ඉස්තිනාස් කුරා ෆරාතුන් විදාලුවේ තිමන්න බුණීමේ මේ එබ්බසුමුගේ දසුන් තිමන්නේ වර්ගන දෙල්ලුන් තම මෙවනේ වමුන්නේ එහෙම මම එබ්බසුම නිමුගෙන වෙන පොතේ තිමන්නේ ශරීර ගන්න හොතම මත හොදවා දෙ භාෂා එහෙම බුණීම එකම බුණියෙන් කුරන්දිහ බසෙක්ක පුරුමේ තිමන්න මේ හවාල් කරන වාහක දෙකේ උනේ දැන් තිමන්නේ කි රංගල ලියන් කියෙම සන්න මීහ නෝනේ එහෙන්නම ඉස්තිනාස් රද්දුවා ෆරාතුන් එකංකන් තදුවරිකම අමානාත්තරිකම අතුගා ගානෝනේ වකීලකෝ ඒනගේ මුවක්කිලන් අදාකොත් දෙන්නේ ෆයිඩියුෂරි ඩියුටි එකතු අදාකොත් දෙපාන සම දෙකකින් ඒ වාහක දෙකේ උනේ දෙකෙනුනීම එහෙන්නම සරිස්කුටි කාට අවසුදු මස්සලේ කොට හොෂලි බේරුවෙන් දියුමා එක්ක එපරාදුන් දෙම්මි ඉස්ත ගති එපසාලෙක එග්‍රීමන්ට් ගබුණා කංකම් පුරියම් පුරාකෂන්නෝ එපරාද ලිබෙන්දේ හග්ගු ගේ නමුග ඒ හැස්ටැග් 4 නම්බර ගදියා ඒ බුණා ගොතුගේ මදින් අවහන් ඒ තන්දි බෑන ගොත කිවේත බල එම මිනුක්ත අලුන් පහ කරලා බේන මනේ දැන් හැම එයාගෝගා අලුන් පහ කරලා බේනුගේ මේ මසල දිවරාජේ හයිකෝර්ට් ගේ දෙහස් නවාරවන හර හස්තේක 20 නම්බර ගදියාගේ පොලිය දියයිරුගා කණියාර මොහම්මද් නියාස්ගේ රවුයුගා බර තෆ්සීල් ලී ගොතෙක් දැබුකුරි අලුන් පුරිමි දෙන්නවි ෆයිඩියුෂරි ඩියුටි ගේ මච්චෂා ගානනේ වකීල කෙනෙක් වකීල කන්ත පොද්දෙන්නේ නේ ගොතුගේ මච්ච වාහකක් වා එහෙම අයිගත බයාරුගා ඒ මවුලුගා විහාර මෙති ගොතෙක් කණේ නේ එහෙම මේ මිදෙන්නේ වෙහෙන් විහාරයේ සුප්‍රීම කෝර්ටුන් ගොතෙන් නිමුවා රික් කමෙක් වාහක ඒ ඉස්තනා පුරගුණී කියලගන්ත බලාගදී කියවන්ත ඒ මවුලුගේ මච්චක මිහාර ඒක කුසුකෙන් නෙක්තව පාපල ගොමාක්ක අලුන් මෙදෙනේ කුරිම දෙන්නේ පදයි මේ මස්සලාන් කරේ හසිත 54 දෙහස් අශාරවන හරුගේ සීල් කෝඩ් දෙ මිදෙන්නේ ගතියා ඒ හුකුම් බාතිල් කොත් දෙප ආදී මේ මස්සලා එදි ෆවග තුනක්ක් මක්කම කොත් දෙප සුපර් දෙපජා ඉස්තනා කුරා ෆරාතුන් ෆාකොල් දෙ බලවම around civil court ga parafone con gazia to e gazia number abeto fen shukran istafania civil court ge dehas 50 chine noniya dehas 54 මේ දෙගතියයන් කර එකගතිය istafania balwa honnani emasle ki e umar zahir wa ham sida mimasekke අලුත් කමියු සීදා ඒ මස්සලාගේ ෆයිදෙන්නේ ඒ හැම මේ මස්සලාගේ තෙරේද හිමනේ නිදෙන්නේ එග්‍රීමන්ට් බාතිල් කුරුමට්ටක එම්මේ ෆුරතම ගානෝනේ වකීල උමර් දාහිරුගේ ගාත මේ ඉතුනක් කරා ෆරාතෝ වඩන්නේ මයි ෆරාතෝ එල්ල කරු කියාගේ පීඑ කියා මගේ කරවි දැන් එදාරි හොදු මට්ටක හුෂාරුන මස්සලා ඉස්තරේ පණ්ඩාර දෙල්ලවි දැන් කුරිමේ උමර් දාහිර හුෂාරු මේ මස්සලේ ද මස්සලතක ද උමර් දාහිර දෙදව කොෆ එබවේ දෙත ඒ දෙහස් 53 නම්බර ගසියා දෙහස් 7 आदि देहास 54 नंबर गजिया देहास 7 विदे गजिया की उमर जाहिर हुशेलु विदे दवा हम तौफीक मच एक तेरे देहास 53 नंबर गजिया की उमर जाहिर सिविल कोर्ट हुशेली में गामने मसे के कोई दिन सिविल कोर्ट के तेरस्ते के साउदी सब्दिक सीवीसी और देहास 12 गजिया अगर कोई दिन मसे के तक हम तौफीक को दिन मसक्कत तक लिवेंजे उजूर होद महुशेल गजिया देतो देन देहास 54 नंबर गजिया देहास 17 सिविल कोर्ट के देहास 54 नंबर गजिया की उमर जाहिर फरात गारणी मसक्कत तक हम तौफीक को दिफवा कमा बने हुशेल गजिया ए उमर जाहिर को दिन मसक्कत की ए सिविल कोर्ट के एंगा साइन हाथे सीवीसी देहास फनर गजिया को दिन मसक्कत के कमा मसक्कत होगे उजूर होद मटका हुशेली गजिया देहास 57 सीवीसी देहास 17 की देतो एम मी देतो गसिया मी अमतफिगा दे मदो मसलेगा ಅವನು ಹುಕುಂ ಕುಫೆ ಅವನು ಬಲಾಫೆ ನೆದೆತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಕಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೀನತ
ආද हम ඉස්තෆන අලුණ තිකම මච යකින් කන්ද हम එයා එකෝගා දෙම්මෙති ඉෂාරා කරබි දෙ මස්සල ඒ 2054 का 2053 2017 ඒ දෙමස්සල වෙස් වණි हम हाई कोर्ट ඉස්තන අප කරේ हम यार ඒ දෙමස්සලා ඉස්තන අපස් කුරියා දෙන්නවා මේ हम එයා එකෝගා ඉස්තර පන්දියාර බෙල්ලවි කුරි මි දෙන්නේ මස්සල කම වාදී ගතියා මොඩිසා දෙතරේ ගපලේෂ වෙදේ එස් මස්සලේ මිබෙන්තු හිමනේ එස් දෙපලක නිම්වා නොවා කරන පාහතන Isto na vrado afrato e beto me nukta ya gulgin ichitanno awuge suwaleki migetren awonu nimmi mata silkotu bada fani konga zia etto ekan me Garcia Modis Private Limited ya mengo ha sahmat tawfiga demedu me wefawa ebbosumuga masale zitri fandiyaru ballawa fa ekkan ifenne detto emme istuna riferaatu ngedeki wahataka guligen ebeto Garcia Modis ke feraatu dakkan benu fluwa ke ojiya pikendo shukriya zitri fandiyaru Garcia Modis feraatu dannawan wati e emme sunu afkuri feraatu ngedeki wahate ki hama lihat ke muhamma hoshehali adimi huriha gaziya ge sama takuraru ko repeat ko dakka wahate ke hema e jawab defe hoti den ege itura gasiya faratun dannawan hoti mi masala istunaf usulu nimma umuge civil code ka number 854 CVC dehas ashare ge gaziya shay adi දිවරාජයේ හයි කෝට් දෙහස් නවාර HCA අස්තේක විහිවන ගසියාය අදී දිවරාජයේ සුප්‍රීම කෝට් දෙහස් 11 SC-A 11 ගසියාග මි දක්කා හරි වාහතක අදී මි ලියුන්ත උමච්ච රියා කරවා ඉස්තිවනාෆ උසූල් මි මසලාග ශරියතුන් ගොතෙක් කණ්ඩායම බෑ දෙබුන් එදේ දැන් අදී ගසියා ෆරාතුන් එදේ මි මසලා අස්ලු හුෂහලිෆ මෙවන්නනි තම්ෆීස් දිවරාජයේ सिविल कोर्ट हुशाली हिंगा मुंदानी को मसले हुट्टो मगनिया तुगा ते फरातु मसले हुट्टो मट्टका मी शरुई मसुर हलागे मसले दिगुलेगे दियामा पूरा मंफात के बेहुरे मी दवागा मी मसलेगा बयान को फमेवा इमारा एहम फरात का कुयिदीगे मंफात के गोदम के बदे अदी फराई तिरीदे बुरी हम बेणो कुरमु हम कुयिदीगे बेणो हम मी मसलते शरुई मरहलागा दिगु देमिगंदावा दाकमा वानमा हम फरात लिबे मंफा बडवाने बीमा हमें कोटु अन कोट मी हुशेलम की हम Efaratum kofana kan masale ki wara safu masale istina korenje nuktaye masale kamaka Garcia Modis faratu nudek sawbaki midefaratu meduga efawa kofewa masakate kofewani midefaratu meduga furatama hatavis August dehas දෙකේ පරිවාරත තකුරා නොවගත කුරිය කියනවා ame ebbasu wara safu ebbasu dashuga ebbasuga eboy wara reach korenje masake bes bayan kofa me wahake ki hamati vidalo wahen takura romunda wahen kamayaku mi masaleya guligen hushelifa wa diunta kumach sharui adi ganu nafsu kum bello mafa istinaf usul mi masaleya gote kandawlo wa debidu shukuri ade bi fursata arana pandiyaru kamsa kurom benu wano me fustaro egotum pandiyaru Hasan Shahid මේ අරනම සාෆ් කොල්ලම් වෙනවනේ දෙන්න දෙපාතම ස්වාග දෙක්කවීරුග මේ කොමිසරක මේ දෙපාතක දෙමදුක හිඟාෆා මේ බාවතුක මොහමද අතක ගොලේ ගොතුම් මේ හදිරාජ හයි කෝට් ඔෆිස් පෙ මසත හොෂලි නිමිෆා කම නොත හොෂලිගෙන් කුටේ දාකම වෙස්පා කරවා අර සාෆ් කොල්ලම් වෙනව මේ එෆ්ස් මස්සද නිමිෆා වාතෝ මේ හතනන් ආරුගේ දිරාජගේ හයි කෝට් शुक्रिया तेरे पंडियार ने मैं ट्विस्ट फंसा थीने देहा सतार आदि देहा फंसा सातरे देहा सतार मैं देगजिया एक उमर जाहिरा मैं अहमद तौफीक दे तेरेगा हिंगाफे मुआमला ता गुले देगजिया ए देगजिया सुने नीमे आदि है देन मी तिमसला उलेनी ए तेरे मी तिमसला इसमें हाई कोर्ट का हिंगामु मिदानी हम शुक्रिया देहास आशार 253 का देहास आशार 257 का देता बांग्ला तो देहा सतार का मावला नोट कर देते नहीं देहास सतार देहास फंसा थीने देहास फंसा सातरे देहास सतार देता आदर ना आवने तो कमेंट पंडियार हसन शफी आदमी साफ को दफान तो मिहार में बस वो मोगा बुना
ni dehas mi tennevi solstek hatar wana number gaziya e dehas fanarage civil court ge e gaziya ge wahaka num kama demme wakil ge wahaka moga vidalo ejje ehma e wahake ki mige kurin e gota dekefai wahake to wakil Abdul Rashid هذا no shukriya ekter yaar ebbe saale ga ibarata kunne mi ituru gatiya ga wahakano saade anepon badaru ga mi ga hamekane mi dakkai wahake ki mi ebbasuma nimun geno e ebbasuma nimun geno mottaka ibaratun ule foti hamekane 16 4 number gatiya ga egaziya beru wiki ko go rest kata wene ituru ebbes masekate nukorba mi ituna bradwa karata kunne mi ifarata non ta dem vidalvi e ebbasumuga unifai nete waki gaziya ke wahake detto den ifaratun vidalwani solste khatarwana gaziya riya koshe kakkan egota gossa ati midanna wahake ki mige kurin ifaratun nengevi argument toye di kashmar halaga me ane istri fan yaar arun men mi masada ga terein me dakkamu genda wahaka ki me civil court ga ane hashtag 54 number gadiya hinga mundiye rugaves arun me dakkamu genda wahaka ki efarata hawal kore fai masekkaten efaratu kurawa fennete ebbosumuge mi tikan shariyat safe benga to mihar midanna suwal ge jawab ki ko bato mi masada ga kurin deke fornane to tividalwani e basumuga nete waki gaziya ka sawala de bafe ehnon to efaratun ne nani solste khatarwana gaziya ka mihar ekan nimi fati me hisabun efarata e hagwa fasa liben jehna kam efaratu bune nota wake e basumuga ekota ekam kuran je kam efaratu bune ehmi mi halatu mi suwala ki solste khatarwana gaziya ke wahaka dakkafa nuwakama ಇದನ್ನು ಸೀದಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮ ಬುಣೆ ವಿವಾಹಕ ಕುರಿನ್ ದಕ್ಕಾಫ ನಾನತೋ me istel fund yaar arun na mi platform me dibeni adikriya ek maane ki civil court ga arun men eme furtama me eme furtama civil court ga me hosheleni hasate ka 54 number gaziya timonne masekke furiyam coffee me timonne deslo hawal ko deshe kiya fa me hosheleni hasate 54 number gaziya e gaziya e mi har istunas kore meti ema hasate 54 number gaziya ge arun men ewa civil court ga dekki adi agreement kuri gaziya non to mi solste khatarwana gaziya solste khatar number gaziya kistel fund yaar me Garcia Modis ke faratu me Garcia Modis ke faratu agreement of famuga e faratu hocheli masala nun to e gamane ki e masala beru winu heye ema itur platform e neten nu he wa dakka akasha danna eti fund ya pahun da isna radwa faratu ke to هذا ان mi defaratuga meduga fawa ebbasumuga solstega hatare obli CVC dehas fanarege gaziyaga wahaka bayanko fennete efada ebbas marwalaga dimi hatan dakka fenwe eden mi gaziyaga terege deke a wahake a masjid himma ei ya meduriya nukurevene kamek kumbuni faratum fa kuram danakam ki mi defaratuga meduga fawa ebbasumuga dashon midennebi solstega hatare obli CVC obli dehas fanarege gaziyaga peraturan dakkannya wahat dekpa liagi unta tayar kurum piwa ituru kame miko punya wajah ko fenwe ema mi I wahata ki migazia terege dekere awake adi vihara je supreme court gas adi high court go dehas nawara haste viwan gazia terege dekon wakenu adi haisate mansas hatare obli series dehas ashara mi istuna pura gazia gas mi hatane dekon wakenu shukriya den saf ko defan to mi solste khatarwana gaziya ka ahmad tawfiq faratun korenje he kankan nimma efarat ke ilsam ta ada ko furiham ko fawa kan Bashaifa liyekiyon ta kunna defarat ke bahun shariyat sabit wa kama kadala dashkoto mi masala nimma famiyoti enimi nimmon gos wa kama nota mi ganuna khilaf wa kama tividalwa sababa ki babato shukriya istel fund yaar
එම්මෙ ෆොරතම සවබකි එග්‍රීමන්ට් එක ඒ ගොයි කණ්ඩේඩෙන් බොනපා කොන් කමෙක්ක කරම්බි එහෙම වීම එග්‍රීමන්ට් එක බොනපෝ එක්කන්ට ලුකුරණිස් කිහිනින් හේ එග්‍රීමන්ට් එක බොනා කන්ට පොරිම කොෆිය බොන බි බොනවේනේ දැන් අලුන් මෙන් බදාගෙන් තිබි නොත ඉස්තන අක්කර ෆරාතුම් බදාගෙන් කුරි එග්‍රීම් හුකුමක ෆාහතු පෙරකරාහක බොනේ දෙෆරාතුම් එබ්බස්ම හොර්මෙතර කොකිතාෂේ ඒරවදි එක්කල් අහමද් දබේ එග්‍රීමන්ට් එක මුද්දත් හැමෙන් නොවේ එහෙම වීම එග්‍රීමන්ට් එක මුද්දත් හැමවන් හැමෝමක කුරීක අධිවස් ඔතේ ෆොරසතු එක නගල කොෆ අලුන් හැම එග්‍රීමන්ට් එක බොනා කන්ට පොඩ්දිල්ම එහෙන්නම සෙෆරාතුම් එක නොක මඩකොල්ලා හොරිජේ එග්‍රීමන්ට් හැමවීම දෙන් සිවිල් කෝට මිදනි තුල හොදනවා ඒ අලුන් පාහා एग्रीमेंट का दर्शन पुरंजे कम नोकुमर कम तेजालवा कम की बात है අද එග්‍රීමන්ට් එක දාසු එග්‍රීමන්ට් එක ප්‍රේම්බල්ග ෆෂමු මෙගුණනි මි දෙෆරාතුක දෙතරේ ගම එප්පසුන් ගාම කුරෙගුණි අශාවිස් මේ දිහාස් හතෙක ගාම කොෆෙන් එප්පසුමා දවවා දිබේ ෆරාතු අමි අහමද් දබීබ් හිදාබ සොතුමා ගොලිගෙන් එප්පසුමා නෙමුන්ගෙන බදද හොදු මසක කුරාෂේ බදද හොදු මසක කුරුමට්ටක සිවිල් ಕೋರ್ಟ್ මේ මස්සලෙන් හොෂහළු ගණි ගසියා බෝඩස් ගේ ෆරාතු සිවිල් ಕೋರ್ಟ್ ගේ පසතේ ගතිරස් හනම්බර ගදිජාග නිමිෆෝ මස්සලේ හොෂහළු මිලියකොතකි එමස්සල රෙසිඩර් කාට ඇකිවා බේරු කොදෙබි එහෙම මසක කුරි කුරි හැම නොකරබේ අදි කුරුමට්ටක හැමේකල කුරවි ගමකි 16 14 නම්බර ගසිජා ඒ කුරි සිවිල් ಕೋರ್ಟ್ නිමිෆෝ මස්සලේක දැන් ගානෝනි වකීලකෝ හොන්න බේකොලක යොඩන්නෝන් ජෙහෙණියේ ඒ මස්සලේ කි දිවරාජ්‍ය හයි ಕೋರ್ಟ್ ගේ ස්තුනාස් කරේ වයිකොතක නිමිෆෝ මස්සලේකම එම එපද මස්සලේ ಕೋರ್ಟ್ හුරණුකා කම බඤ්ඤා රෙසිඩර් කාට ඇකියාග බේරුකම් වාණි එහෙම ඒ හිසාව මස්සල බේරුවෙම අංගුරාලයන් දුන්නමාපා එග්‍රීමන්ට් එක මුද්දත් හැමෝම දෙනේ මේ වඩන්න වෙන්නේ ಕೋರ್ಟ್ තිමන්න සුදුව දෙපාෂ කියා එහෙම අරුණ මේ හැසිතේ කොන්සා 4 නම්බර ගජ්ජක තන්නෝ ගෙන්දී ෆුර්තම එග්‍රීමන්ට් හදාපති ගොස් කොන්නේ එග්‍රීමන්ට් හදාපති තිමන්න මේ කියාදින් ගොතක බස්නුනේ අදි එහෙන්කම වියස්පස් එග්‍රීමන්ට් එක පුණා කන්තත්තක පුරහෙම නුකර වෙන්නේ නෙයේ ඉතින් එෆරාතු ෆෙරුනිසරස් ගොනමු ගෙන්දනි 28 ඒප්‍රිල් 2016 ඒ රෙස්ටඩි කාට අසුල මස්සල බේරුපලි තාරිහ ඒ තාරිහ කි ඒ මසෙක්කනේ මු තාරිහ කොම උදාහරණ ගන්නනේ අරුණ මේ හවාලා දෙන එග්‍රීමන්ට් දෙබොතේ බයි කමෙක් කරන එහෙම මීහක කොනවාලා මිහාර මසෙක්කනේ මුනියේ එහෙන් අතර වෙජ්ජාම ගාමනේ වකීල දෙන වරබඩ ඔලවාලුන්ත ගමින් වකීල දෙන ඔලවාලේ විදාන කම ගබුල් කරවෙන්නේ එහෙම මේ අයත බලාර ගමේ මස්සලයාක වරබඩ මුහිම්ම කම එග්‍රීමන්ට් එක පුණා කත්ත ෆ්‍රිය මේ නෝවේ දෙන්නේ අන්නේ තිම්මන මාද්දාගේ එබ්බසුමුගේ තන් ලිබුණී මේ තන් හවාල් කරගන්නේ තන් ලිබුන් කම මේ ෆුල්නේ මාන කරවණි ඒ එග්‍රීමන්ට් මේ වකීල දෙන්න වරණල මසක කොක්ක නගල මස්සලේ හොෂාලයන් සේනය එකන් නිසාලක කාමියාබු නොවේ ඒ حالتو කියනතෝ වානි මිහරේන මසක නොකරිකමත් වෙන්න වෙන නෝ විතර කඩ යාර මිමස්සලාක වර حالتو මිසාලක මේ එතන් හොදා දිනුමේ නොනිය ගෙල්ලමක බදල හොදා දිනුමේ එන පුරංජයකම ඉතින් එකන් හැම එක්ගොතක සුලවල නුයි ඒ حالتو කියනතෝ මෙදෙන්නේ එන මසකත නොකරකමත් වෙන්න වෙන එග්‍රීමන්ට් එකේ මාර්ග සංෆීස් කරමු කියනතෝ වානි අනේ ඉතර කඩ යාර හදේකතක මිමස්සලාක වර කතා මේ කංගා දිය ගොය ඒක මානේ කි රංගල වකීලකෝ ඒනක මොකෙන්ද පරාතුන් රංගල මස්සල හොෂහලා එන එකමට්ටක මසෙක්කෙක්කොන් එමිහැ නාකාමියා බෝමා මේ එමිහැ නාකාමියා බෝමා අදි ගානෝනේ වකීලකෝ එමිහැ හුසහලන් දිහැ මස්සල නුබා මවුදුක හුසහලි මරස්තුටි කාට අසුල මස්සල බේරුම එක රංගල කොම දිබම් පොරසත බයන් නුකරමා එම මුරින් දෙහාරට ගවා මෙලකනේ එහෙම මිමස්සලයාක පස්සෙක තික 7 නම්බර ගදිජාක මවුදුක මච්ච හුසහලු මස්සලේ අලුම් හුසහලුවි එමස්සලයාගේ හයි කෝට් ගොතේ නිම්ම වාපා එහෙම ඒ අරුණ මිදන්නවා අරුණ සබූර් කරන් ගානනේ වකීල කරා මසක්කතේක මස්සලේ නාකාමියා බෙදාන එහෙන්නම රංගල ගොතුගේ මස්සලේ කරන් මානේ අරුණ දන්නවා වාගේ ඒකයි තේ අරුණ ඉතර සුවාලෙන්නේ سؤال تك بوليجين استنا ردوا فراتو ebetto depan jawab ad raddu afsaratuන් දන්නවති මේ දෙෆරාතුක මෙදුග 27 ඔගස්ට් 2015 ගේ මිකුම් විඤ්ඤා හවාල කුරවන මසක්කතේක වාහ කියන මේ ගදියාතරේ දෙකවෙනි ඒ එබ්බසුමග මිකුම් විඤ්ඤා හවාල කුරවන මසක්කේ හයි කෝටුක 2021 හරගේ 11 වෙන ගසියාග සුප්‍රීම කෝටුක මෙදෙන්නේවි ගසියාග 4 වෙනි නම්බර ගස් වාහ කොෆේ ඔබ අදි දශ කෝටුක මේ සිවුනා හිගම මිදා හැසිතේ 54 ඔබලි සීවීස් 2018 ගසියා සියති එබ්බසුමග සියතිම එබ්බසුමග නියෆා නෙවහකේ දෙකවෙනි එහෙමයි කි මස්සල් මේ එබ්බසුම ගොඩෙන් උරි වාහකේ නුංකම Gracias para tu entender. Shukri. Misa waron de frata bes fufus tarwana ego tu furtama istiona pura frata fusta tarwa takrar nuago ta bihas furko idaldo අද සුපරයිස් ෆණ්ඩය ලරුණ කුරිමි මසලයාලා දෙක වාහක දොර තප්ලාර කරම කනෝදා අනුහ දන්නවා බේනමනි මේ මසලයා ගොසල ෆරේ ලියුන්ත කාමේ දෙපරේ ශරීර මරහදා මේ පන්නේ මුන්තක දියා කොදවා සීල් කොට හස්තේ 54 CVC 2018 නම්බර ගදියා ගොතුම් බාතේ කොද්ද මසලි මාදේ මුස්කරියා
استئناف رد وفرات فهو فرصة أرو شكريا إستر فانديار هات مسألة أقول لك شروي ما بالك هنگا فاوري هريها غزيات كريا كرب ما فو استئناف سون المسألة أجا شريعة قد كنا نقول هاي تبندو أدي مي أمور إدني مي مسألة استئناف لما موجا بس ما يقول تعملوا كو أدي بس ممكن بنا إمارة punya hawar kurma استئناف كل فرد mi masala aduhum misagu minimuni itu kami saaf kur nekam wanyam ningunani mi masala ni mumatta kababa shetu majlis misagu shetu majlis nimuni assalamu alaikum